État de la Pousmane au Toton Wende, où on tonne Kibo Wakat Portia, Rianata Wina Solo, Kibe Wakat Ronda, Masinda Mazigi et Rogatien Ibitokund, tout ça à Gilebou, Tinantita Yamba, Rune Kibo Zurado. Ya run kangana dara la karam business ba sambo da ba bangar kaset sebro sombonti baccalauréat wa zingar cholmo wa professeur waro ni professeur alkasum mayga tekan ko sore te tum kangana to sing bene nan taran leba pour entebe lamenti bihim ka for hansa nori so kabe yam teramanti jewe ki rasmata bo rasmana c'est nam qui de parti politique la matala kende na wuli go supana hakken nan ko lokalam ton zamana pogo wa yisal to ton pam se fo pator soba runa ton nan diga majorité wa ramba te bamme wa ko aptar so 5 de kenda wa ngandil kale kane nan pa honorable Abdoulaye Mose te son yena wa ngeton ki bozula na yoto kale kana wa tasila venam se yiro tone nan tete wate kende kibewa wersko honorable Abdoulaye Mose Zabri Kibale solom fala on a le bango aywa dil nan tete wate pambamba nan talata ben ken ziare lycée Bassi Sambe ben wate ya bene professeur waron pa professeur Alkasum Maiga onanata bamo bibam antoron konsole ti bangar kaset 7 ningap son bonti baccalauréat wa tonre un signe Burkina Faso wevisa nas pugulun kangane ndara kaset ne ya natawina. Lycée provincial Bassi Sambeziar Solomon, la Moussa Yibero, Jewachu Rasmani 2021 Yumda, ya Poala Labramane Sankere Nikaram business Basomboro Bangar Kasser Sebening up some Bonti Baccalauréat 2021 Vukrende. Ubulga Nerfano Kenda Nisba and Saron Tum Pamanta, le Crescent Kere, Sosobur Toto Nisba, Opsona Koba. Ya Alkasum Maigas, ya ministering a Singeta Karim Bibera Yelle, Mpa ministra Stanislas Waro Singeta Karim Bibonra Yelle, na Taba, na Console, Tisokra Sankere, ni Baka 2021 Yum, dans son nom, ni Gulsara, Twin Singame. Rwanda wa obmanda baka yoko lokalam zamani titenga sonda ramba obmana wer kate katia sababu tine gusro o lebre zwetba seyane Alkasum Maiga bamdi kano kenda ni subfansen siara anagile tikaram business ba sinkale bebzi viron obton man baka la professeur Abiou Cissé ya président de l'université Joseph Kizerbo baka na singa le 8 runa mba le 24 c'est-à-dire qui kon arampisi la nase karambisa me fa pa makorongo nan wilgi tutem pa ha examen kanga wiele am tika concours ya examen dat nan wilga me ti fam pa me fa eti pi li foto kom pa me pisi li fa point na ma fa gi li fa am pa piga o pa na baccalauréat wa donc ka concours ya examen na daga fa na pa me di pugud ninga yum hansiri ya bilfu ya bipugulo ninkema rabiatu mama yuri arabiu ti me yuri arabia tu atara yum pila nase parame ntar yum hunlo uso atara yum piso bla nase wala yin pa hada bobo ti bi pula yum ka wawa yin pa har waga du dadna wulga me ti juri rama ya uso juri rama yida ko bhnu la pihni dadna wulga yamme ti ronna karam bisa nam pa bakaloro e bam ya uso nta tu pista la we ri karambisra wusko li patarona ye am pasu rana ya dom tu pita la we mpa rana william meti baccalauréat anton wotwa ya ligidi dilla ligidi wusko mpa mo organiser milliara yobe iton dik rana na organiser baccalauréat wa linkiti ton pour gouvernement neba to songodo ti baccalauréat ketman yam gomti tebna ay ya tenga yemre ya ton fa kabma tebo kabe ya gouvernement yenga ladna wilgame baccalauréat rabbe ministère de l'enseignement supérieur boyengi wala yela menti baccalauréat wa ya pipi diplôme université le gouvernement décide tu viens teka bam na ninga baccalauréat au ministère de l'éducation donc baccalauréat nan lebra dernier diplôme du ministère de l'éducation
li ton riba fa enseignement supérieur éducation i karan sam da man ton tum na ni taba donc séparation kabe wen baka yam ne woto wa ne bembebe université karan sam da man wa nange baka tikin ri ministère de l'éducation wa nan organiser baka ton be ni taba ya wen ministre Maïga Al-Kassoum yelma mahawa obninga comité ma menga be comité ozugo parce que ya président de l'université Joseph Kizerbo ti ton na taban tume ina mala wana ti baccalauréat han yi ministère de l'enseignement supérieur nan ken ministère de l'éducation biketin ya baka yemre ministère la ninga singe ta karim bibera yel rambiligrim pahra meti 2021 yumda ya neb sonre sin bam tous kwa bala pihnula na se la son bor baka biligran ya ti kwa zugo son bor baka sonre santa bam pihna la nu ya pagaba Nanta la tarna hanken go tiwen la tenga tor sobte logo tibi timaram sonda tarab kagara bete ya kagare ti sa bu to tor sombe bene ti rume ka tempa mbon wa beti bugum ka chen di ba ade kagar kangane nam pabaga lalagap sonan kalagan yugi antongon kokola mga soba luk pakabele kam jinda tum kan shagala poga kaseta la woto Tipti maramba optarupti sa zinga goro comme si la commune rurale la pour un pindan kara daranda katar kwaki la monsa tenga tor sob songo blame ni lalga tubna pam me ngubugubu wewra tumda bas royi venra ti tipti maramba sul kasanga obna nyak yam nan pose barka ya union des associations des tradipraticiens de santé herboristes ya bambla sul te wena Luisa Toro ti de pam el asuma tap soba tap songo do ti de pam tinga na be sha songo la me runa lalga bubugame depuis 98 siga sombe kane ya bugum la yoda we walda ti rada kiade donc kata yam hanges ya ro miti sa la hambe kano la ton son pam yo ton ratam tayi bangar bob siga ne wala boy ton kam ni na dolum be université wa cher dama la nebni je chez pharmacien dama na wala ta tisa am pam bangre la na ya toro la champion ya makane kane wo don jem ta kilo pila yi bazari ab teme watan dikar bangra pandat wala tit me bang to kami bondo sanwa sanya ton tibiti maka wen sakar kure kawa benam kenda lende ton sura ya nogo e buguma kana yeri ton wewa la neba mpana le kenke yara ton sura ya nogo la barak puson bende tenga naba ton ho porto wende ti wena yal sapore to sigmana wan ne sekre we warning me lalga ngubga ya tis bur toy toya mbebe ni sanka lalga yinga tisa woso ada toy men mami nimbuida toy ki tisa birum sa mewa wabe labsam tisa sankare me bugum toy wa kokazinga refa watani sango ya reyinga la we wa kolga an ya busongo on kontipti maramba amula pascal na mbega ya tip mora directeur lulu zugu ti ho mena me ne ba fa taran ti bere wa tip taran ni mu da me tip ti bere me tip taran di tamwa fa ken na me ti nyare uyo wonti ne da ba ye ti pu mo ti si pu ka be donc ba ma sandra auto ni na wanda ta na mala pu ma ti mora ti ateme wana kengbe nyakasi nyakati biti se bisi kengti ntipudi ninga puwe ni apipi yibi soba na mi mbona sa pollution data ne point comme comment mi ko tonna ti ne ba ko ti sa songo na meti yi yiligede ya al 1998 yom na la tipti masul kasanga obda kot lalga mebo la runda wotone ya bumsin ya venra tipti mara runda ya na yelenti zinga ale wa bangar bob zinga on konkaran bisa la karsam damba titi sa buda wa benwa atwen songame bidi lam ta posum tidna liba poren tieta ti jiwe kiu rasma tap son loyen wodogo place de la nation kane parce premier rambam pina la noa nam ki de parti politique ramba saint mon braga wili tibam data man tinimbuida obi en ken si
marche silencieuse na sadam kibare na yilen wulige tonde tenga e sadba tinyo kokolga kelam ya bum santar panga dil wogoro kanwa nimbuida sen yiwa la woto tone te tonda jem pa me sefo pator sobkane sone la muhammad kibati zagala ya pelaga zagala dil sefo pa logor pore ton papaga ringa ramba ne da yetabna wa sone tondo te bang bam me santa takso ninga senkieda nentum kanga no we ngawa honorable abdoulaye mosid nam pusa yamne izabre barakuskem sak tonbola yambe jaha nimbuida sen kinoro kanwa ya ba kwela yam tar hanket ne obibe wotono kwen nga tonon tara obibe wengo ton latan dengam pira tinga nawa balarat ngulum ti demokrasi be Burkina Faso bana han yete o maaro minga to tondo yete bamna yimo yin to won ke za sene lafio ton tun yedam di démocratie be Burkina Faso le pour la rock mar Christian Kaboru barbusko bon la neba yiwo be lam te bam yiwo woto no wa Julius ya wosko la bumuninga wanti yisama manti yida ya nyoko lo kelma nyamri ngara ya bo kwaila yam tara kiri le kan wenga wa tezi nimbuida sin yiwo to no ratin la mechi ton tun yela me ti ha nyu kolm kal ha ni nyoko lo kelma nyu kiralum kalma ratin lam ti ayele depuis ton pamnama yumanu ni han lo ara han pila nu latanu zo mbantiri ti ayele ti yel woso mana me ti ton me geha me ton l'armée ton le twin di kamema man to ti l'armée twin fa Burkina Faso ligir boin la twin de kan kiebe ti soda zinin tarase ti gouvernement man seble ti ton wa ti ton ne opposition la majorité député le maintenant ta bon voter la ni bal ka sekade ni sala ni sala wakaton twin zinime ti kwama fanga ton balle to boy te marabe mi yelent fu yikmantia pinem le mimti ya komisera ma kana mala bala mweda la runa kana makale tune pa mwe gendarmerie le makatune pa mwe la pinna komisera makatune pa mwe ton me suda ha obna da pangti halti sakane la zabni ni hambe runa wa ka zabre obon tun yete yel gandam ni yele futu tiam so man kenta more ka zabro to ya zabre ne ban kan ni teni ya zabre ne ba en train ti fombe we on ti yi ha fomo bulhube o yi ha fomo mpami zona ti fo ya soda to tal fo onken we on nto yeti yam modo te vila kan ne dawa man ne ba bumie ti am ningo pore zingeti beba na yi otori mik beba menga ne ban ko hodo mui ne ban ko hodo sigare ne ban ko hodo isa haramba to mo ram biam poro an ko hodo yamba wakat kanga nasa damu yom ti guerre ya asymétrie c'est-à-dire faut que mi yiti jeni ngoy ya guerre pa la hwa ti ne dan ka yer gan funtu en train ya fo men mabiga ti fo fo ko na la me ka zana da buro ngene fo ndit ne fo voilà zabra modèle ya wotone ti kiti zabra kanga tan ka to indi kan bahani sura hafaye le atile ni opposition nam kirba ma ti bamme wulgo poro ndamba ti bamme tala yam tokoso na ko tun takaram ti marsan yam yenam ti zinya fangeli mairie na makon autorisation top chene ma ton na sok yam gumni ngabala ken hawa mono to no ton ka gom ka beton ka wo mo kai tabla da nebla of suku da nebla za dan bona sop ti manipulation yam tala ko yin so ba wengambe non ton takasra mi ti kwera ndaka na nyo zini ngawa yaba no yel ti MPP waramba be majorité wa karati ne bakene to tanda ti Burkina Faso fa bangi ti ken kanga opposition a torso ya CDP torso ma ni na poro na nyako bi yam ni to na China me la China pipi wa yelam ti le gouvernement lui le lo nyaka mini ha non ti China me bam na China bam pana man bore ti na yisi China donc bam da tan China bum ni nyinga menga wakat fa birgidem la rura ne ben kam hiya check it to bon donc ya
bon ne ben taro zama bon anan tinye to bra kine donc ya tile de ba mi le problème to batiri yin kine ya man tene tan mi mana mit ken kane tika kine tan mi mana meeting stade municipal ni la nabramba on bo mobile on consoda hambo monter da mon kombori ramon kon bon donc hawan ne kan taba mai to mimti tinga fali wele ka rock yele ka suda ha yel bali ka poli rama ka janano ya ton fa yele wina minga ton sunu ya no la ton datin yel bum ninga wa ya burkina faso fa bang ci gom mi san gom ti ya manipulation ne ba karate ne ba yiwa ka chen obon wa yin majorité wa MPP en yeti wa na ayte kene en je ba man kalma woto no wa yete na ta ban kene no handa ya woto ina yem petan fa na me lo bi te bam datan kina me ngulgi bon wakat kan mo ha relateur mi yele tabisa tirizin ngese kina na yi toto la roche touro wo blak lo basura lo kina me maship ka zinie e pura wen barka ko ka be wa gom nam ti ken na ka sako ti bala problème na manda ka ton ken ti ya wa bla tan le bra ken zin se ta ba yamba ko kibe kan be tene wo mi ti so lo sene kina tor so mingra kenga wiro la elam ti na modon wa me walio kenya toto e ti zin sana to kenge ba na he zin sana ti ne piga bon ni wala bam men an tokosan zama yiwa ka problème ye ya bam me ton yi tokose ti relateur me na panga mtinti serda me la ha zama yiba ye mtinti ya opposition chef de file de l'opposition parle tu tiens mais nan na panga tu ne be yimpa bilufru bureau la hanzu yiwan ayela mtita arabo tan me pierre dala me kay kabe yam to la ko ba arabe ti wati pufta ba mam tar ko ba arzin no mam data me ti ton fa e dawa ba yela ya burkina faso yela on yelti ya rock yele on yele ti asura ha yele tan me ngama anda we tan fa hanziwa ton fa taxing gisi ni na meng tara babiga mbeni jadi sura mangilgide pino rita mali ngwe la brabra we la ton ko meng yid villa ha wa ton to an so tan mi an to tar boutique we donc wakat kanga di la ton me ngapa am su chirelum an to soda ha mam yombe be ya woto tan hanga wa tema an woto on wa lurimba datan ye ti yela be zinga to zabra na yito bang nida lo yolo nyoka ya sira ti ba madam yeti kan wulugaye le mo do nyoka ye na yitoro di la tom som sura ha ni la mam date ti ton ba ton chi staba tinga point an gese an tui mana marba tege kura ba mane ti to ti kenge sankara wakata tan mana gede noel ka rahmanu ne ba man basira min lo permana ha mo be sura ha pore bala han chilet fa nan kinga me ne ba na pa kabe aha donc le rezemo taba le ba chi taba ton ko le tenga ti tan ka bene tabye opposition majorité wa bm kabe be ya tora la tan so mana taba amma anti Burkina Faso le kwa moi ton pa Burkina Faso nzindi aywa na pour sembara kusko honorable Abdoulaye Moussa Sambisi dili ya kala tonde na yalselar kana lo ka tinta batira hankin bim fo ne ba ya yimbe be ya fo som soba ya hankara da fo kibara nguma la yeme hanka be ra wa fo ra ara barkala nyodi zamana wonna kana ka bane wala kidi mitartiri